हेलो हाय गुड मॉर्निंग आप समस्त को आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को ढेर सारा वेलकम। तो फाइनाली कल तो देखिले आप सब सेलिब्रेशन पूरा धूमधाम रे है। फाइनाली आज आज जो डुडुल को जी मैंने आमको जी पचारे डुडुल को केते वर्ष है आम कह वर्षे तो बस गोटे खुशी दिन वर्षकर होगा। तो सेलिब्रेशन जो आप देखिले से ब्लॉग को बहुत मतलब शेयर करूँ। तो चलो जीवा आज तो शुक्रवार देखिए कौन हो कौन ना दिन जाक जहाँ भी किसी हम सब आप सहित शेयर करूँ। चलते ब्लॉगटा पूरा लास्ट टाइम देखिए और लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करके जी आम चैनल को और कमेंट देवे ब्लॉगटा केमती लगे और डुडुल को ढेर सारा भल पाइबा। चलो देखो तो डुडुल ये चेका माड़ी बस बसी के निजे निजे तार खोलुच चप्पल बड़ पिला गला तो वर्षे होगला तर बड़ पिला ज्ञान आसो धीरे धीरे ना डुडु। हाँ एमती जोता खोलिए पिंधा केमती धन पिंधा केमती सी थाऊ जोता खोलिया ज्ञान आसला पिंधा ज्ञान टुकु मुची टुके मुची धन मरण को खाऊचा मची तू था जाऊची रुचि पुर टुडु टुडु। आज आम लंच रे कौन अच्छी देखो भात डाली कोबी तरकारी कलर आलू भजा आंब आउ साइड रे टिके आचार ये देखो डुडुल आसी गोटे मैट तले सी गुरुंडी ये आंठेब तार से जोता से गोटे रिसर्च कर जोता मोजा यहाँ कौन यहाँ कहीं मो पादर अच्छी अरे वाह कौन है डुडु देख हे देख ये देख देख मामा का आनी देख देखुनु देखो बापू भगिनी डका डकी होचन सी तांको डकचन सी ताकू डकचन सी कहछ तमे आसो जा 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 बेटा जा ताकू डाकला बेलू सी कहछ तमे आस मते कौन डाकुछ मुझे कहीं चलिकी जी मुझे बस देखो ये कौन करुच्ची बसिकी तले पूरा घाटुची एरियाटा ये सब जगह फोपाड़ी की पाटर पूरा ही घाटुची कौन है डुडू ना डुडू ए डुडू कैच डुडू ए डुडू कैच डुडू ए डुडू कैच ओलो अच्छी 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 चेंज हम अरे आ करनु पानी पीबू आ गली सिना मामा दबो भाभी की हद ओहो ओलो ना किसी ना भाभी की हसी दौर काश हो किए खेल फुले आई किए खेल किए खेल सब भांगुच किए सब फोपाड़ दूच किए ए कौन दरकार बाबा अच्छी अच्छी ठेल 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 आ बाबा ठिया गला लो मो धन ठिया गला आ कौन मोबाइल नबू 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 आउ ये गोटे कथा नबू आउ मेंढू गई मेंढू मेंढू गई मेंढू डुडुल को तो मेंढा मिलगला मेंढा मिल ना 2 दिन है खोजी खोजिकी मेंढा के बोबौची मेंढा का भ्रू बोबौची डगू भाई ना भ्रू मेंढा मैं 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 हाँ तो कल से ही नहीं जीव
ପାନୀୟରେ ହେଇଗଲୁ ନା ଏବେ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ। ହଁ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେ, ସବୁ ଖାଇଦବ, ଯାହା ଦେଖୁଛି ଖାଇବ, ପାଟିରେ ପୁରେଇବ କହୁଛି। ଏଟା କପ୍ ଧରା ହେଇଛି, ଏଟା ଆଧରେ ଖେଳ ହଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଟା ଉପର ତଳ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା। କ'ଣ ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ଏବେ ଯାଉଛି ବାବୁଙ୍କର ହାତରେ କପ୍ଟା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲା ପାପା ଦେଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା, ପୁଣି ବଟଲରେ ପିଇବ। ଆମ ବଟଲ, ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ଯେଉଁ ବଟଲରେ ପିଉଛୁ, ଲୋକ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଟଲରେ ପିଉଛୁ, ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବଟଲ, ସେଇଥିରେ ସେ ପାଣି ପିଇବ। ତା ବଟଲରେ ପାଣି ପିଇବନି କି ତାକୁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଦେଲେ ପିଇବନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଦତ। ଆଉ କପ୍ଟା ଧରିକି ଖାଲି ଏମିତି ହବ ସବୁବେଳେ, ଚା ପିଇବ ଖାଲି ଚା। ଆଖିରେ ପ୍ରବଳ ନିଦ, ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଶୋଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଚେଟାମି କାଟୁଛି। କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ମାମା, ମାମା ପାଖକୁ ଯିବ ଖାଲି, ମାମା ଆସିବ ଏଠି, ମାମା ଆସିବ ଏଠି। କ'ଣ ନନୁ ସେଇଠି ତ ପଡ଼ିଛି ନବୁ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆନ ଆନ, ଗୋଟେ ଶିଖିଛି କହୁଛି ଆନେ 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 ଡିଡୁ ଆନେ 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 ଆନେ। କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବ? ଚାଲ ଖାଇବା, ଖାଇକି ଶୋଇବା ଚାଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଥିରେ ଡୁଡୁଲର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପଶିକି, ତା ଡାଇପର ପଶିକି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରେଡ଼ି। ଆଉ ରହିଲା ଏ ବ୍ୟାଗ୍, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଡୁଡୁଲ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ବି ଯିବ। ଆଉ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଡୁଡୁଲ ରହିଲେ, ଆମେ ରହିଲେ, ଏଠି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଏମିତିଆ ହିଁ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ତା ସହିତ ଆମେ ଫ୍ଲୋ କରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ କିଛିଟା କାମ ଅଛି, ସବୁ ସଜାସଜି କରିଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଚୋବେଇ ଦେବା। ट्रिक डूडू लाइट गई, ट्रिक 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 ट्रिक। दे दे छाड़ 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 छाड़नु छाड़नु। ट्रिक ट्रिक ट्रिक। ଆକୁ ବି ଖାଇଦବ। ଅଗଟା ପୁରା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଲଲିପପ୍ କରିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ସବୁ ଖେଳଣା ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳଣା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବୟ ତା ନାଁ ଦେବା କଥା। ତ ଫାଇନାଲି ଡୁଡୁଲ ତ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି। ମାମା ଯୋଉଟା ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, କାରଣ କାଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯିବୁ ଟିକେ କଟକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି। ଡୁଡୁଲ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଆରାମସେ। ତ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁଟଖାଟ ନ କରିକି, ସାଉଣ୍ଡ ନ କରିକି ଭାବୁଛୁ ଆରାମସେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏବେ ପାଇଁ ଟାଟା ବାଏ।